काक्सा विद्यविहार ग्राम पंचायत के जटगरिया गांव में एक टूटे फूटे घर में 26 वर्षीय लक्ष्मी मणि टुडू रहती है। बता दें कि लक्ष्मी मणि टुडू इस गांव की मुखिया है और इसके बावजूद भी वह हर दिन 10 बजे साइकिल से 3 किलोमीटर का सफर तय कर विद्यविहार ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचती है और आम लोगों की समस्याएं सुनती है। साथ ही पंचायत कार्यालय जाकर उनका समाधान करने का भी प्रयास करती है तथा दिन भर लोगों की सेवा कर दोपहर को वह फिर साइकिल लेकर अपने गांव स्थित घर लौटती है। आपको बता दें कि वे खपरैल की छत वाले जर्जर मकान में रहती हैं जिसमें दरारें आ गई है। वहीं खपरैल की छत में कई जगह लीकेज भी है। उनके घर में सोने तक के लिए कोई बिस्तर नहीं है, परंतु फिर भी उन्होंने आवास योजना के मकान पर अपना नाम नहीं लिखवाया है। उनका मानना है कि आवास योजना का लाभ सबसे पहले क्षेत्र के लोगों को मिले। वे मुखिया रहते हुए भी इसी तरह का सादा जीवन जीना चाहते हैं और इस विषय में गोपीनाथ बास्के ने उनकी काफी प्रशंसा करते हुए अपने वक्तव्यों को रखा। আমি সাইকেল নিয়ে যাই। আপনার গাড়ি নেই? না, গাড়ি নেই। কি আপনার এমনি কাজ মানে পেশা কি? মানে প্রধান ছাড়া তো যান? হ্যাঁ, মাঠেও যাই। আর কি সাইকেল নিয়ে যান? হ্যাঁ, সাইকেল নিয়েই যাই। আচ্ছা, কোনো সমস্যা হয় না? হ্যাঁ, সাইকেল নিয়ে যেতে তো সমস্যা হয়, মোটামুটি আধ ঘন্টা রাস্তা, তো ভালোই লাগে যেতে। এই বাড়িও দেখছি আপনার। হ্যাঁ, কীরকম বাড়ি আপনার? এই তো দেখতেই পাচ্ছেন, মাটির দেওয়াল, তারপরে টালির ছাউনি। আপনি আবাস যোজনায় বাড়ি? না, আবাস যোজনা বাড়ি পাইনি। পরিষেবা দিতে? হ্যাঁ, সবাইকে পরিষেবা দিতে, তারপর যদি বাঁচে তাহলে সেরকম আমি নেব। আপনার তো যে রান্নাঘর, সেই রান্নাঘরের ত্রিপল কি সরকারি ত্রিপল না কেনা? তিরপলটা কেনা। এমনি তো কোন পঞ্চায়েতের প্রধান আপনি? বিদ্যবিহার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। প্রতিদিন কি এভাবে যান? হ্যাঁ, প্রতিদিন যাই, প্রতিদিন যেতে হয় মানুষকে। আমাদের এই বিদ্যবিহার অঞ্চলে এই শিবপুরে পঞ্চায়েত, তো প্রধান মহাশয়টা আমাদের খুবই ভালো না কেন, আমাদের সুবিধা অসুবিধা সব রকমই কাজগুলো করে দেয়। তারপরে নিজেও একটু পরিশ্রম করে সাইকেলে করে ও কোথায় জাটগড়ি গ্রাম থেকে আসে পঞ্চায়েতে। প্রতিদিন এরকমই আসে? হ্যাঁ, প্রতিদিন এইভাবেই আসে, সাইকেলেই আসে, যাতায়াত করে। আপনাদের সমস্যার কথা শুনে? হ্যাঁ, ভালো, ও সমস্যার কথা শুনে কোনো অসুবিধা হয় না কো। ওর নিজের যতটুকু ক্ষমতা করে দেয়, তারপরে যতটুকু সম্ভব নিজেও চেষ্টা করে। আপনারা কি এরকম প্রধান চেয়েছিলেন? আমরা এরকমই প্রধান চেয়েছিলাম, যাতে আরও একটু গরিব মানুষের সুযোগ সুবিধাগুলো করে দিতে পারে। হ্যাঁ, তো এখনও পর্যন্ত ভালোই কাজগুলো করছে। এরকমই চাইছি আগামী দিনে যাতে আরও। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।